Hi, burung naik tengahnya dah. Mike serosnya. Oh, rokok cengoi rokok. Enak pun tu pakai gitu. Amas masih kerja orang. Hah? Nó còn nó xong nó cái mảng nó tổng nó của hai xe Amas phong itu pun ada simpan apa? Tak saya pun. So cuma jadi. Gongore kuasa. Ulta selah. Hai, Debra selah. Baik, solid omlah kan. Cuma anmati jano. Ini aku solid yang mana? Wah, sekarang kan kita solid ya. Ada ya sih. Cauta.
lam sogo mukling timna tunai khabre mare kisin som sing tabo ora hatai kotoro norno kathang awai mung phunugui tongo norna ni tabo horop pano borok kabang mar tantlayo tabo khike joygo klaima thayo oi mereka sampai transporte sampai ini di jalur ini dari kemarin di rumah Bodoso. Hari itu tetap hai top karena tempat kamera. Apa kamera? Ini di divisi apa nih? Ada executive member serta federal department saya sama pada baik kemarin di program dan kalau hari itu tetap beri kopi top kamera saya. Contoh kurang-kurangnya teman-teman kayaknya ini warrior cara penjelasan yang menurut kalau penjelasan ini orang jadi bodoh tahu hari berbeda kalau contoh kutungai asal yang kayak kutung kayak asal cuma tahu kita tahu contoh kutung kayak asal yang kita bisa kutung macam mana tuh kan kalau kayaknya orang itu sama yang ada apa dan tiring fly po last tabu tiring tabu ya kalau ram tabu ada lagi diperiksa ini orang MDC ampai usaha kontrolnya semua dia mungkin organisasi ini organisasi orang terus kalau dia sampai kalau lain di orang kisah sedak mana? Mo, reflection. Ada, mau saga na. Nasi lain temu constitution solution Bubagra sini 100% বিশ্বাস Bubagra sini bagai in writing constitution solution tubuh ini tomong lucuno constitutional solution yang ke Bubagra sendiri hai orang artogui dia sak di perasaan ni bagi mania sak coba kaitnya ini dia iar puro tanpuro semua saya kalangu nor montotaya kari hatai kototaya kari hai ini sama baik sini siklaro tabok joto noro nian sini oklini sini hotam horbrikaka je tunero orang tunggu na orang kahang kita ini व्यवस्था na kita ini व्यवस्था setinok ini व्यवस्था apa hikino sentong lagi do takutnya berkuasa what is constitutional solution সংবিধানিক সমাধান permanent solution tamo tini bocini edition অধিবেশন sini honorable MDC Ganesh Deborma kaisa motion tubuka ti prasar ni bagi constitutional solution nango ni chini edition ଅଧିବେশন singa abono tuyi joto nokok salaikya tamni bagi ti prasar ni constitution solution na constitutional solution na abo sing salaikya ege norok sing kok salaimani abo live bunglia direct live buphailia ba media rogonor kisu অংশ হয়তো নরক নুকনাই ফিয়াবা তিনি কিছু जों आं जे आं साइमानसा आबोनि किसा नरकना आं अर जों आसरलाय तंमनि बुबाग्रा सानै तंमनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन सेपारेट स्टेट अबोनि को किसा
आं हाइलाइट सानानै जातियनाय तिनिबो অনারেবল एमडीसी বিদ্যুৎ দেববর্মা आंध्र सभाथाय कान्नाय जोंनो प्रश्न खायो आं जखन आलोचना खायो आफरो प्रश्न खायो ग्रेटर त्रिपुरालैंड कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नरमनि एरिया ब्यांति ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि सुने जों जेबाबे प्रश्ननि उत्तर रेखा आबोनि परे हिके विरोधी दलनि बीजेपी नि एमडीसी रो पर्यंत से इ आबो पाइथागो के मागो सेगाई काइसा जागाले प्रॉब्लम होय तो फाइदि आबोले सल्व मा खालायसिनाय बर गसे मातांगा जों एडीसी नि बाजेट ताकलाय 1400 कोटी टाका जों 1454 कोटी टाका जों जे बाजेट थाइमानो बर माने बरनि बासनि से बर गाबो गसे मा पाइसोयि नांगौ हाय বিভিন্ন ইস্যুর তুই তিনি কোর্স চালাইকা তাবো কিগাকে কনস্টিটিউশন সলিউশন তামতং জংতামনি বাকি কনস্টিটিউশন সলিউশন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সানবা কনস্টিটিউশন সংবিধান জন্য রক্ষা সংবিধান উন্মানে পরে কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি था তিনি বো অকম সাও প্রায় এক বছর হাইরমই ইন্ডিজিনাস হন্দানাই ট্রাইবেল হন্দানাই হানি বসা হন্দানাই বরংনি রাইট ন নারনেনি বাগে বরংনি অধিকার ন নারনেনি বাগে তামো প্রবিধান তামো মানি নারনি মান ও সংবিধান আবো কক সাবাইখা ফিয়া ब्रिटिश नि क्रिटिक्स रो बय दंसिनि थानि ब्रिटिश नि क्रिटिक्स रो किनु साइक्लां थांगा भारतनि संविधान था भारतनि संविधान ओ संविधानो इंडिजिनियस पीपल ट्राइबल पीपल ओनली राइट नो खाति जागनानि हाइसिले नुगिया जोंताय रो भारतवर्षनि बरनो सिलाइबे गगै जेला दाय बुना नांलिया ओ बरनि संविधान नो बरनि संविधान ओ इंडिजिनियस चाया चुगिया रत्न बर डिप्राइव थिनाय आंगो कोक सामने कारण का हाय ताइबो क्रिटिक्स दमो जे कन्स्टिट्यूशन असेंबली रो जारा कोक नारुनाय रो बरक साका এই যে সংবিধান যে বিষয় নারু দেখা অব কলা পাতাছি আসলে অব हानि बसारनि बागै इमप्लिमेंट होग्ला अब मनाखै से थायनाय आक तिनि कबुय बाहागे कबुय माने भारत आं आनि बासन रगो जनसभा रगो गोबां मोजांखौनो आं मा सानदों चिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक त्रिपुरा चिनि महारानी कांचन प्रभा देवी भारतवर्ष भारत आपरो स्वाधीनता माने गुतुं जोंनो फाइ चिनि महारानी फाइ साफाइया ए त्रिपुरानि जनगण ए महारानी ए त्रिपुरा सारा सरदार वल्लभ भाई पटेल आफ्रोनी होम मिनिस्टार सरदार वल्लभ भाई पटेल फाइ साफाइया तामोनो नरक स्वाधीन त्रिपुरा तंगमनि नरक फाइदि हिंदुस्तान बाय फाइदि भारत बाय फाइदि हमके इंडिया बाय फाइदि हमके नरकनि कल्चर जों नायनाय नरकनि संस्कृति नरकनि हा नरकनि मानथाय नरकनि भाषानो जों खातिनाय संरक्षण खायनाय नरकनो मान लुनाय जोंनो गसेवैसि accession instrument of accession merger agreement no Kanchan Prabha Devi do haikeba haine Kanchan Prabha Devi soirui jengaro hapan aboni pore kebang history haikema rokon saimano aboni pore Cina kebang ma andolon tha
आसामाव आफ्रो 6 शिड्यूल लंखा चीन अरो बाहायनो 6 शिड्यूल मारिनाय अरो बाहायनो 6 तफसिल मारिनाय ने आंदोलन खाया चीनी समाजरन त्रिपुरा सं नगेंद्र जमातिया सं द्राव कुमारिया सं देवव्रत कलय सं चीनी बीके रांगल सार सं अभायके गोबांमा आंदोलन खायनायनि बिसिङाव चीनी बुकुक सं गरो गोबांमानि खुगत खाना इंदिरा गांधी नो थाङै याकंग कबागै काबै को हिंदी माया फानो मुक्तिबे कुंतिबे खाय याकंग कबागै अपॉइंटमेंट पर्यंत से रिजाया प्रो कांग्रेस रो बे अपॉइंटमेंट रिजाया इंदिरा गांधी कायसा सबाव अंखानायनि थां प्रोसे वाइ सबे लामाव हारा फुरा खाय याकंग कबागै काबलायै त्रिपुरानि दुख दुख सुकल कम बरबै सालायमानि परे उला आंबरनि खुगत खानाय हिंदी इंदिरा गांधी खानामानि या बोलसे आपरो पर्यंत से रक्त जरबे एडीसी होते देबना 6 शिड्यूल होते देबना आमी आपरो बसु का सजाखा सुनो हिया इंदिरा गांधी दमक लुई राज्य सरकारनो दमक लुई आपरो 6 शिड्यूल मानखा 6 शिड्यूल इम्प्लीमेंट खायजा 6 शिड्यूल इम्प्लीमेंट खायफोरफानो खायमानि परेबो ओ 6 शिड्यूल ताबुक सुद्रा तिनी सुद्रा ओ 6 शिड्यूल ओ एडीसी जानाय बम नेगले बखिताब जाक बनि हामख्राय ग्रै बनि मान खायग्रै बनि राय ग्रै बनि किछु सिग्रै ओ एडीसी ओ अबायगे तनिथा किछु ग्रै ताबु चिनि एडीसी नि बिसिङाव जों एडीसी एरिया नि दंजा दासिम चिनि Honorable EM साहब CM साहब खालांखा जतनिसे चिनि नांगौमानि के लैंड राइट ओ हा चिनि अंना नांनाय बुई सेगी माया अंना नांनाय कुसुम परम्परा चिनि ओ हा चिनि तिप्रा सारनि अंना नांनाय अब इंटरनेशनल लॉ अब नि 6 शिड्यूल अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाहिनी डिबेट दं गावना तुयै land hatai hapong bolong ke inherent right jormo sudra adhikar diprasarokni tabo o bolong ro saboni sale o bolong ro no tabo pheri na phore reserve phore pf rf phai diprasaro age kusum tongi phaimani age kusum hok khaisa laimani tanhin nok kuri dog nok chala dog rokechu chini asu song tong thaile mini abu sitabo ke forest abu sitabo ke nok sik phal ka ke 16 taka tax na jago chini tipra sara onni jine ho khai chamani nok sik khale jamase 16 taka tax na ho chung ho khaibani chini jaga ni bo phang phal ka ke chung tax na ho हाचन किसे फलगांगे हाचन नो हाचन नितेक्स नो ओ भाई के चलो राइजाती आइन खावई चलो शिकलुमी रेखा चिनी मान खाय राइट नो चलो मान दिया खाय रेखा चंते पुसु खा हम सिनाबा आयंग ने फाइने रो ताबो बो फाइ तो तिनी बो फाइ तो चागिया के फाइ तो ayang no ni khainai rok no tini no bondo ma khainai tini ni chimi bondo khai angge ke jong tini oro maike tini to dunia koble jong sawo chini adhika jong thangani jong kusum thangani chini adhika no jong noriti ege o adhika tamo o adhikar ki edisio 10,000 कोटी बागे दिमा बच्चे नु दंगनाय या ओ अधिकार 2.5 लाख नोक केंद्र सरकार पण राज्य सरकार नोक तांगि बाबाय अधिकार सुरक्षित दंगिया आ नोक तंग रिमा बाय आ नोक नामा मनना बाय आ नोक स्कूल मनना बाय चिनि अधिकार सुरक्षित दंगिया आबनि बागिनो संविधान संशोधन खायनि नांनाय abon ni bagino chinsano constitution solution constitution je raida ton constitution tam raida ton article 2 3 raida ton
কোনো রাজ্য নেই বরং শুক্ল যাকে বিগ্রা আনতে চাইমাই আনতে বরং তঙ্গই জায়গা সুমো সরকার বাই তঙ্গনা আলাদা সাহিত্য শাসন খাইনাই আলাদাকে जों নিজে হামসাইতি সানাই আবানি বাকি প্রভুদান দङ আর্টিকেল 2 and 3 ও সেপারেট স্টেট সাননানি সেপারেট एडमिनिस्ट्रेशन खाय निजिनि जाति न निजिनि दफा न हामखाय खायनि चिनाला आबानि बागानि जों सानो थासिनि चिनि सीएम सार खालांगा आगरतला धर्मनगर उदयपुरनि हामखाय बायदिनि एदिसे हामखाय फेरो लामा तुई फिरां तुई मुंसात्रि चिनि एदिसे एरियाव 70 बছর खामानि करिबो वा तामनि बागै चिना रखे आसि गोबां मा सामंगिया yang hati आसि गोबां मा सामंगै तुई बहायनो दाबो बुइनि आमचायो ने दानि खेतनि माइसे वाइ थाम बरो तुरु बरलाय दं चिनि एदिसे आमचायो हमबे आके खेत तुई करै नंजागने तुई करै लामा करै निनि सैनिटेशन करै अबरगुंगा डिस्क्रिमिनेशन যখন চিনি আরনি সিজাং মুজাংর 80 সননি আগে এই দিব্রাসারক থিনাংলে কমানাইখা দিব্রাসারতে অর থাংমাংলাখা আইনি বরং তাই কাসই মাংলাখা পাওয়ার বরং নারা থাঙ্গা আইন বরং নারা থাঙ্গা পুলিশ বরং নারা থাঙ্গা হেড এনকাউন্টার খাই পুলিশ চিনি দিব্রাসা আলসো আইনে রন কখা চিনি ফায়ার সার্ভিস নি বরং লামা কাচারনো বই বুথারকা বরই রং বই রং ফ্রেখা চিনি ছাত্র রং মাদো বাড়িও কখা উস কাঙ্গে পুলিশ ধরকে 12 তারিখে চিনি দিব্রাসা স্টুডেন্ট মান খাইনা তুই কখরনি বাকি জি ফঙ্গানো বড় কামে উগ্রপন্থী আগে সাউদম তার জন্য উগ্রপন্থী হিনো তাই সালবসু তাই বুসরা জানাই কোন তাই ওই বিষয় কথা জানাই কোন ওলামানো কনস্টিটিউশনাল সলিউশন না করছো বোবাগরা তিনি বোবাগরা যতন সব বোবাগরা কাবো বোবাগরা নিনা মুক্তি সিনুগো বোবাগরা নি বিসিং খাগা বিসিং নি কামনি নরক মুরিয়াকো দিছুকুরি বনে কাবো বনি ভবিষ্যৎ দিছুকুরি ভবিষ্যৎ কাচুম চিনিতি প্রসারণ দরকার যতন বড় চাই ঠিকানি দরকার যতন বড় বন মিয়াবো হই দমো অখরিবো সাই দমো চিনি বোবাগরা ন হামিয়া বাই ফোকসি কাছে থইকে ফোকসিতে ফোন ওরে বন্দি ত্রিপুরা এমপি পাতালগুলো জমাতে টাইমলাইন দিতে বলসবে কে প্রচারণ পিও নাই বুবাগনি সিগাং আম থইনাই দিনে নরল যদি ই খালি যদি নং টাইমলাইন দি মাকে কি প্রচারণ পিও নাই কি প্রচারণ সলিউশন দিনাই যেতে আন তিনি হলো স্টেশন কত সময় দিনাই তমন টাইমলাইন দি মা থামটাকে বসময় কি প্রচারণ কনস্টিটিউশন সলিউশন না রিজিমা কি প্রশ্ন ফিউচার নো সুরক্ষিত খানানি টাইম লাইন দিতে রিমাইয়া বুবাগনা হামিয়া সাইতন আং দাসিনো ছিকে কক সানা নাইমানি আবনি বাগি থামছি ফাইলায়ো আবনি বাগি দম ফালায়ো আবনি বাগি সিলাই রমো সিনি বিকে সার সং সিলাই রমকা কগি বুথাকা সিনি বিকে সার সং TNB আমমানি সময় ভারত সরকার থাকা তামহनै ফাইদি সলিউশন ফাইলাইছিনাই সিলাইয়াকারি পাইছিনি সিলাইয়াকারি থাকেকে ক সালাইছিনাই সাংবিধানিক সলিউশন বাহাইকে নাই আপনো তাম কম বিমানি TNB नि চুক্তি তাম দং মুইতল দংবেনরা জাতনি মেন চুক্তি দংমানি ন TNB নে চুক্তিও इंदिरा मोदी चुक्ति तापौदि इंदिरा मोदी चुक्ति तामो बांग्लादेश ने 71 नि सिगां जे आयां दंमा कसमनि बसा जोंनि मोखां सलिया फायनाय रंनो 71 नि आगे फायनाय रंनो हायनो हाय मुजिबुर रहमान बांग्लादेश लाङै थांफिरनाय नै राजीव गांधी बाय मुजिबुर रहमान गसेलायजा जों DNB रो चिनियो विजय रामफल सार बार-बार इम्प्लीमेंट खाई आ चुक्ति न
ভারত সরকার বেশি চুক্তি হলে ইমপ্লিমেন্ট দংখা নতুন নাইটুক জায়গা খরব সুগর আয়াং নানি ফাইনাল তংনই নাইটুক জায়গা ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া সাব ভায়োলেশন খাই সাব সিলাই দিনে বাধ্য খাই হাই না হাই ও বিএনপি নি চুক্তি বাস্তবায়ন খাইয়া আয়াং নি বরক ফাইরো আয়াং নি বরক ফাইরো হাই না হাই অংখোয়া এফটিটিএফ হাই না হাই অংখোয়া এনএলএফটি এফটিটিএফ বাই হাই না হাই চুক্তি অংখোয়া এফটিটিএফ বাই চুক্তি নি সময় বাহাইনো ও 71 সননি সেখান খাইলে আয়াং নানি তকসাকর সমরা পতাইছে বহর খুনি আর চুক্তি তো আবো বাহিনী ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া দুইবার হিস্টোরিক্যাল জন্য অঙ্ক খাইয়া জন্য দিনাই খাইয়া হাই না হাই ও হাতাই কতর আইপিএফটি নি নরযতন হাতাই কতর আং হাইনো 10 দিন তং থাকা ফরকো কর লামাকা সরাইমানি লামাকা সরাই প্রবাহিনো বুখুক বাই চিনি কি প্রাসরক বখাকা হাম আপ্রভু বুখুক বাই গো সেকাই নরন কনস্টিটিউশন সলিউশন নাই নরনা আইন বাবে নরনি তামং কাইছে কমিটি থাই মডেলিটি কমিটি নি খানা খানা নর আইপিএফটি নির মডেলিটি বেলাইতে ইম্পর্ট মানে পপুলার ওয়ার্ড অন থাকা আ মডেলিটি কমিটি থাকা আ মডেলিটি কমিটি আজ পর্যন্ত সে কাইছে রিপোর্ট কি চলে যায় বরক নং ফনা দনা নে কমিটি লে থাকা ঠিক আছে অব তামনি বাগে কি প্রসারণা আছে থাকা ও প্রশ্ন নিন থানি তাবো কনকা জুংগে শিরকুথুন কি প্রসারণ খাসিনা নিয়া ওয়ানানা নিয়া দিনি কি প্রশাস ছাত্র রত্ন স্টুডেন্ট রত্ন উগ্রপন্থী নি সামনে আবো মেঘালয় অনলাইন রাখলে তাবো খাবো আবো মণিপুরে অনলাইন রাখুন আবো অরুণাচল প্রদেশ কাকে দিনে সারা ত্রিপুরা হক জুম খাবো হ জুংথে খামানে সিয়াকো পলিটিক্স को जों बाय जों थे आवन बागिनो खासावो आवन बागिनो बोबाग्रा काबो थांसांदि ओ थांसाने ओ खौ लागा जों बार-बार प्रमाण मानो जों बार-बार लैंड हानि अधिकार कमिशननि थानै जों दिनै बाजेट पेश थाया 1454 कोटी टाकानि जों बाजेट पेश फेमेनि ओ बाजेट एडिशनल बाजेट जों पास खायमारा बरो गाबनो ताम खाय बरो मने खायाबो खला पाता बीसी साबानो छिने एडिशनल बाजेट आदि सीपीएम नि जराबो हाय आगेओ आईपीएम तिरो खामानि जराबो हाय एडिसी जत बाजेट थायो आ एडिशनल बाजेट न नाय कोन राज्य सरकार टाकायनि निसुवानो एडिशनल बरो सामनासो बाजेट ताकुला बानिया बरनि माफी आरे এত টাকা দিয়া তো চললে চলছে না চললে চলছে এত টাকা দিয়া তো হাই খেমান রতে চিনি এডিসিও जों কিছু সীমাইয়া যে সেমানোর আঙ্গ সেমানে 672 কোটি টাকা जों দিছিনাই जों 1100 কোটি টাকা সেমানো বাজেট রহ রাজ্য সরকার 1100 কোটি টাকা বাজেট রহ মাসে বড় বসে না কা বড়নি মতে খাইপুর বসে না কা 672 কোটি जों দিছিনাই 672 কোটি নিছে কিন্তু তার লাস্ট ফাইন্যান্সিয়াল ডিমান্ড তাই 154 কোটি টাকার জন্য রাঙ্গ হইয়া ও ভাই কেমন রহইয়া খাই गोबां जोंनो दिप्राय खानि जोंनो सामन तांनानै मुंसारि अथच राज्य सरकारनि स्टाफ जिनि जों नाङै आइडिसि प्रशासन चालावनानै जे स्टाफ नामो जों रि दङा जों माना हरो दिनैबो जों आलोचना खायखा एडिसिओ 1 लाख टाकानि सामन खालायनायनि बागै 1 कोटी टाकानि बर'नो बेतन मारो जों 1 कोटी टाका थाङो बेतन लुनानै सामन तांमागे 1 लाख टाकानि सामन तांलायो कर्मचारी बांमागे 1 कोटी टाकानि बेतन मारो ओ भाई देशे ओ स्टेटनि स्टाफ रहरि जन सुबंग जनि तापके बखुच अब
aboni bagino o rang bahage phainai narok oi sabke sath sabke vikas sabke prayas tam rok o tini bo chini अधिवेशना कौन सुनता ओ रंग बाहर के फैलाए सादी विरोधी दलों ने दारो रंग बाहर के फैलाए डायरेक्ट हम एडिशो बाहर के फैलाए डायरेक्ट फैन आए न फैया नॉन ओनली टीटीसी टेरिटोरियल काउंसिल में एडिशो डायरेक्ट रंग फैया आम सका ऑटोनोमस स्टेट ना 244A ऑटोनोमस स्टेट स्टेटस है क्या पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नी Obahai autonomous body no direct rang rimaya direct rang ni power rimaya aboni bagi no constitutional amendment thaye ABC ni bagi 6 schedule ni bagi special reference to Tripura ni bagi 244A constitution amendment thaye hanke chinoro direct han rimaya ega abo boro kalai constitution solution de kai kenala constitution solution बुझिया सिनी बरोबर बहुत जगह कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन ना टीटीसी माने मोय तो खलाई तो तिनी आम सका चिनी विरोधी नि एमडीसी राज्यपाल नि मनोनीत एमडीसी रक्ताम साथिनी सीएम न नरक एमडीसी रक्तगे जतनो 25 लाख के एमडीसी डेवलपमेंट फंड थाका सिंगरो राज्यपाल ने एमडीसी रखे तब ने भैया अब राज्यपाल न अवमानना खाइबा क्लायो राज्यपाल मनोनीत सदस्य रनके मानहानि खाइदा गर जों सका राज्यपाल के एडिशन मानहानि खाइदा बाइके खा राज्यपाल को जना मानहानि खाइदा 2020 मार्च त्रिपुरानी विधानसभा में बिल पास होगा कैसा आप बिल 9टा दफ्तर इंक्लूडिंग जॉब ब्लॉक चिने एडिशन या फारे ननी फॉरेस्ट चुनो या फारे ननी एजुकेशन चुनो या फारे ननी डब्ल्यूएस या फारे ननी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चुनो या फारे ननी आबोनी बिल पास थे जरा विधानसभा में जोंचंगनी विधानसभा में बिल पास हो नांगे राज्यपाल सर लेकिन एडिशन में समाप्त खाबले हाया को बिल पास होने विधानसभा राज्यपाल सैनिका I am pleased to assign the aforesaid empowerment senior additional borokno राज्य सरकार या फरे नाम थोर borok empower थोर नहीं already राज्यपाल सैनिका gazette notification ऑफर जा राजपत्र न गैजेट नोटिफिकेशन हुए गैजेट नोटिफिकेशन अंतर्गत राज्यपाल एसन खजा अब से 2024 बছর तब पर डिपार्टमेंट चुनैया फरी रिया तब पर चिंग ऑटोनोमस पावर माया तबनि बगी माया ओ एडीसी हामै तमाम थ ति प्रसारक काहामता दंथों तामाचा थों काहामदा दंथों इम्प्लीमेंट खाइमा तमानथों लामा काहाम खाइ तमानथों दै तमानथों आबनि बागैनो बरकसनो एम्पावर रिया 24 बছর के साजाक राज्यपाल नर जोंस गांगा मालायफोर राज्यपाल न बा कक्साका एडीसी भाइफोर आंगो कक्साका नादि जों बाहायके दिनै खाइयाव द तमन रगवान सखिनि राज्यपाल सय खाइमानि परे से इम्प्लीमेंट खाइजे के हमके साबन थाने थांगे ताई मानिसना त्रिपुराव तो ताई सांगलाय जागा स्क्रिथा आबनि बागिनि महाराजा सावो you the central government you are the father of the state you are the father of the nation you have to decide whether our right is protected or not true that's why you have to protect our right and you have to implement the constitution solution to the people of Tripura of Tripura aboni bagir mubagra chini se taibu sika overall no taibu go edishu bo MDC ya sani sekang no bonnet saimani takukte hai no bo chungno chabu chungno tui dului thangcha te kusu thangcha snai phaka ang thakle mumbai bebaksa
Ya aku kita. 오 탐사 디니보 탐사 니 앞에 저거를 따뜻한 이끌어 뜯다 그리 살아있 동 그래 그러는 너라 뭐가 이제 달라져 Debas bese. Ya 따뜻한 일이 살동 그 나보 뭐도 두비만에 Ya grafini. Tiki ya lagi. সারা বেখাজা ত্রিপুরাও বাংলাদেশি গুবে বিপ্লবী বাংলাদেশি সানাই সাব পাতাল কানালে সাখালাবলে হ্যাঁ তাবো কে বনো বিজেপি চবই তমনি কারণ তামো যে সানাই রাং রিনাই নিকা শাসরি বুকু বন্ধ তাবো আনি কক যে হাই কাপড় কে বুকু Clips to clips. Jung obong the last moncho. This is the last stage. Chini thani obong the last moncho. Unless and until the written constitution solution is not given to the Maharaja, we will remain in the gate. Bubaran sekam jeng thine. Bubaran sekam jeng thine. We will remain in the all the stage. Ya karya stage ya karya. হরনাঙ্গাই সারা ত্রিপুরা বিজেপি নি খাই তংনারা তাবো বুবারনে সেটাই তংনারা নগ তংনারা তংমা তংলাই তংলে কে বড় কাম তংনানিয়া বুবাগা যদি কিছু কাগে নাই রে কিছু বুবাগা যদি কিছু কাগে বুবাগা যদি কিছু কাগে কে বলে চিয়া কাগলাই চুমু থেনাই কাটম তুই পুথালাই কাটম কবাই থামনে কাগো কে বুকুটা কিয়াবা চুমু Constitution solution nango. Kaham tong nanya nike. Constitution solution nango. Hamlai tong nanya nike. Baksa macau.